श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानकु मु स्वागत करुची। आज मार्च 11 तारीख शास्त्रीय ओडिया भाषा दिवस। यह आम ओडिया भाषा पाई एक गौरवर दिन। यह आम अस्मितार भित्ति प्रस्तर। श्रोताबंधु आज आम अस्मिता को नहीं एक सुंदर आलोचना सुनिबा पूर्वरु आम अस्मिता शीर्षक एक आलोचना आम शुणीचे जार लेखक समालोचक हेउछंती प्रोफेसर बालकृष्ण शतपथी। आज आम अस्मितार द्वितीय भाग लेखक श्रीजुक्त बालकृष्ण शतपथी। आम अस्मिता को आमे एबे खोजिबारे लागिचु काहीकि ता तो थिला एबे कोन केउठी हजि जाइछि ना ना ताहा हजि जाय नाही, हजि भी पारिबो नाही। ताहा आम जातीय जीवन सहित आत्मीय भावे ग्रथित होई रहिछि, किंतु आमर क्षयिष्णु आत्मविश्वास बोधुए ताहाको खोजि पाउ नाही। एहार कारण प्रथमे अनुसंधान करा जाई पारे। आम अस्मिता को धीरे धीरे विस्मृत होई जिबार कारण मुख्यतः दुईटी। प्रथमटी हेउछि अंधानुकरण सर्वस्वता एवं द्वितीयटी हेउछि हीन बा न्यूनमन्यता। आम संस्कृतिर विशिष्ट अंग हेउछि आम प्रथा बा चलनी। आम सामाजिक चलनी और पारिवारिक प्रथा सबुकु आमे अग्राधिकार न दे बरम अन्य विजातीय और विदेशी प्रथा को केवल ग्रहण करूनाहु बरम आदरी नेउछु। आम संतान जन्मोत्सव एवं आम पिता मातांक श्राद्धोत्सव रे हार्दिकता परिवर्ते प्रदर्शन प्रवणता अधिका। आम पारंपरिक विवाह पद्धति आज आउ श्रोत्रिय होई रही नाही, ताहा आज अंधानुकरण रे उल्लास मुखर। एही भली बहु क्षेत्र रे आमे आमर निजस्व सांस्कृतिक महत्व को अवमानना करी अंधानुकरण द्वारा एक विचित्र अपसंस्कृति तैयारी करी जाइछु। एणे कुंभीर कांदणा कांदुचु आम अस्मिता काहीं गला। द्वितीय कारणटी एही प्रथम कारणर हेतु ता हेला आम हीनमन्यता। अपर को अनुकरण करी निजर महत्व को विस्मृत हेबा ही हीनमन्यता। जार नाही से अन्य ठारू नहीं पारे। अपर महत्वर विशिष्ट विभाव को आहरण करा जिबा उचित, कारण ताहा द्वारा निजर सांस्कृतिक महत्व अधिक प्रसारित होई थाए। किंतु एही आहरण निजस्वता को हराई दे नुहे आम सांस्कृतिक महत्व पारंपरिक विश्वास को बलि दे अपरर संस्कृति और पाश्चात्य सभ्यतार अंधानुकरण केते दूर यथार्थ। एहा आमर स्वाभिमान नुहे हीनमन्यता। उत्कल दिवस आडंबर रे पालित हेउछि उत्कल जे उत्कृष्ट कलार देश ताहा आमे बुझी पारुनाहु। ओडिशा दिवस मध्य अनुष्ठित हेउछि, किंतु हजार हजार वर्षर ओडिया भाषा आज अनादृत। उड्र चाषी हेउछन्ति आम जातिर आदिम वंशधर। आज किंतु ए देशर चाषी सबुठारु अवहेलित। उत्कलर अन्य एक विशेष नाम कलिंग। एहा सत्वे ए जातिर वीरत्व आज विस्मृतिर गर्भरे। वर्ष को थरे केतेबेले केउठारे किपरि उत्सवटीए पालन करी आमर किछि नेतांक गुण गारिमा बखाणी बसिले जाति प्राणरे तार अतीत गौरव मर्मरित होई न थाए। आम शिक्षारे दीक्षारे आचरण उच्चारण रे आम जातिर महत्व जदि प्रतिफलित न हेब तेबे ता भविष्यत पीढ़ी को प्रभावित करिबो किपरि। मधुबाबू यथार्थ तो कहिथिले, उत्कळे नेतार नाही प्रयोजन, उत्कलर नेता स्वयं नारायण। ओडिया केबे नेतृत्व भिक्षा करे नाही, जनसाधारण ताहा हातरे स्वतः नेतृत्व अर्पण करती। आम संस्कृति रे कीर्ति को प्रचार करा जाए नाही, कीर्तिकारी निज नाम को गोपन रखती। एथि हेतु निजर वंशर विनाश पाई प्रभु को प्रार्थना मध्य करिथांती। काहे आज से ही महत्वपूर्ण जीवन दर्शन। आज तो कर्म तुलन प्रचार ही सर्वाधिक।
ଏ ଦେଶର ଗଜପତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ସେବକ, ଏ ଜାତିର ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ପତିତ ପାବନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାତିର ଦେବତା କ'ଣ ଏଭଳି ପତିତ ପାବନ? ଏ ଜାତିର ଶିଶୁ ଭାସ୍କର ଶିଳ୍ପୀ ଧର୍ମପଦ କି ବିରଳ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ। ନିଜ ଜାତିର ଗୌରବକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ କରିଯାଇଛି ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ। କଳିଙ୍ଗା ସାହସୀ କାହା। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏ ଜାତିର ବୀରତ୍ୱ ଓ ଜୀବନୋତ୍ସର୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ଜୀବନାଦର୍ଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦେଲା। ସେ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ। କାହିଁ ସେହି ବୀରତ୍ୱ? ପ୍ରତିବେଶୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରୁ ନୀରବରେ ସହିଯିବା ହେଉଛି ଆମ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଜୀବନଚଳଣୀର ଏକ ବାଧ୍ୟବାଧକତା। ମଧୁବାବୁ କ୍ଷୋଭର ସହିତ କହିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ମା ଗୋ ଧରିଅଛୁ କୋଳେ, ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ମା ଗୋ ଧରିଅଛୁ କୋଳେ, ଗୋଟିଏ ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ନ ଦେଖିଲି ଡୋଳେ। ଏହା ଥିଲା ଏ ଜାତିର ପରମ ହିତୈଷୀ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଖେଦୋକ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥିତିର ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି ବୋଲି କ'ଣ ମନେ ହୁଏ? ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳ ଓ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ତୁ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ପ୍ରଗତି ଯେ ନ ହୋଇଛି, ଏହା କହିବା ନିତାନ୍ତ ଅଯୌକ୍ତିକ ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନର ମୌଳିକ ଓ ଆଦର୍ଶ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ତ? ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ହଜାଇ ବସୁଛେ ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନ, ଆମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଆମର ନିଜସ୍ୱ ସତ୍ତା, ଆମ ଅସ୍ମିତା। ଦୋଷ କାହାକୁ ଦେବା? କାହାକୁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କରିବା? ଥୋଇ ଏ ମୁକୁର ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ଭାଇ, ନିଜ ମୁହଁ ମୁକି ନିଜେ ଦେଖୁନାହିଁ। ଥୋଇ ଏ ମୁକୁର ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ଭାଇ, ନିଜ ମୁହଁ ମୁକି ନିଜେ ଦେଖୁନାହିଁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରଫେସର ବାଳକୃଷ୍ଣ ଶତପଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଆଲୋଚନା, ଯାହା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଗୌରବ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବୟାନ। ଓଡ଼ିଆ ନିଜର ଭାଷାକୁ, ନିଜର ସଂସ୍କୃତିକୁ, ପରମ୍ପରାକୁ, ଐତିହ୍ୟକୁ ନେଇ କେତେ ଯେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବା କଥା। ଆଜି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମ ଅସ୍ମିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ସଚେତନ କରିଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ପ୍ରଫେସର ବାଳକୃଷ୍ଣ ଶତପଥୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ବୁଝିବାରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଆଲେଖଟି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟି ଦର୍ଶନ ବା ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଜିର ଏହି ଅଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ରହୁଛି। ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।